ulo. Naalala niya mga bigati. Wait lang, 10 seconds na lang. Ano? Wala no reaction, pre. No reaction. Tingin lang sa camera, pre. No reaction. Ba't umuubo ka? Ba't umuubo ka? Ay, last 21 seconds. Ba't ang buwas eh? 22 seconds. So guys, meron tayong ngayong challenge which is Carolina Reaper na peanuts, tapos yung powder niya is made on Carolina Reaper guys, mga powder. Ayan. Tara. Guys, gagawin namin siya ng 1 minute, okay? Wow. Bibidyo kami ng 1 minute. No reaction. No reaction. Depende sa nila kung mag-react sila, bahala sila. Yan, ito siya guys. Ayun, Carolina Reaper and peanuts. Meron pa, may konti pa yan. Yan. For the first challenger, Russell Kazar. Okay. Limang piraso guys, 5 piraso. Bilang mo. Oh. Yan. 1. Okay na. Lima. Amin na. Sobra isa min. Sobra isa yan na. Sobra isa. Pakita mo dun. Unfair. Pakita mo. 5 yan guys, 5. Oh, game. Ready? Ulit. 1, 2, 3. And guys. 1, 2, 3, go. 1 minute. Ay, isa pa daw, isa pa. Yan na, pag walang reaction, 5 dadagdag. Pakibahin ko yun, lugi ako. Minute din ha. Ano? Wala no reaction, pre. No reaction. Tingin lang sa camera, pre. No reaction. Ba't umuubo ka? Ba't umuubo ka? Umuubo eh. Okay guys. Last 20 seconds. 20 seconds. Okay. Oh. Ano yan? Ba't gumaganyan? 4, 3, 2, 1. Nanalo siya, guys. Reaction. And for the second challenger, John Lloyd Pagwal. Nakakabahan ako, tol. Okay. Amoy pa lang, amoy pa lang, pre. Ang eh. Ang piraso. O, dalawa pa. Pakita mo. Ayun, guys. Ay, di ba kita? Sa taas. Ayun, yan. Uy, nahulog isa. Boy. Oh, wait lang. 3, 2, 1, go. Okay. Saan nila ka tumingin? Okay. Last 40 seconds. Tumapo ah. Ba't kumupo, pre? Baba ko yung itsura. Last 30 seconds. Aray. Ang pre. Meron pa. Ilan pa? Ilang minutes pa? 20 seconds guys. 20 seconds. 20 Last seconds. 20 seconds. Pero hindi niya na kinaya. Aray. Lugo tuloy yung ulo. Naalala niya mga bigati. Wait lang, 10 seconds na lang. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay. Next challenger, Ramos. Ito, pogi. Sarap, boss. Game. Sampu sa kanya. akin. 10 sa kanya. 10 piraso? Oh, 10. Seryoso pre? Mga. Seryoso. 10 ah. Ilang minuto? 1 minute. 1 minute 1 din. minute din siyempre. 10 Para walang bias. Sige. Walang bias, 10 nga sa akin. Hindi. Boss yan. Boss kasi siya. 1, Pakita mo. 2, 3, Ah, parang nagsukli ka lang ah. 5, 6, 7, 8. Yan counted. Ang lalaki ah. Malaki ka eh.
Game. Kaya malalaki din. Last one. 10. Ito guys. Ayun guys. 10. Carolina Reaper yung powder niya. Okay, ito. Timer. Timer. Ayaw mag-focus eh. Sige, ako na. Ayun na, yan. Basta 1 minute. Ready. 1, 2, 3, go. Go. 10 piraso. Ayun guys. Malakas yun. 20 ata, 20. Pero di nag-focus. 45 seconds. May timer yan, 1 minute job. Ay, hindi mo yan. Pwede yan, walang reaction. Basta mangungin. Dagdag. Parang naalala ko yung mga past life ko, pre. Ayun, last 21 seconds. Ba't 10 kasi? 22 seconds. 90. Hindi yung bumawi. Nag-aapoy na. Ay, grabe pre. 10. Nagtag pa yata? Nag-flashback yung mga mapapait na nangyari sa buhay. 4, 3, 2, 1. Lakas talaga guys. Ayoko na umulit guys. Sobrang hangang. Mang. Kumakapit yung ano. Try nyo na rin guys. Oo, guys. Ah! Sobrang hangang yan. Ang gago. Aray ka. Kanina kasi sa dila lang kumain siya nga naman ako. Akala ko ba di manghang? Pero may bloopers. Ba't manghang ka? Nawaray.